मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। I heard him speaking English. मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। I did not hear him speaking English. क्या मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did I hear him speaking English? क्या मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना? Did I not hear him speaking English? मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए क्यों सुना? कब सुना? When did I hear him speaking English? मैंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब नहीं सुना? When did I not hear him speaking English? आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। You heard him speaking English. आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। You did not hear him speaking English. क्या आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did you hear him speaking English? क्या आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना? Did you not hear him speaking English? आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब सुना? When did you hear him speaking English? आपने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब नहीं सुना? When did you not hear him speaking English? हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। We heard him speaking English. हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। You did not. We did not. We did not hear him speaking English. क्या हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did we hear him speaking English? क्या हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना? Did you not hear him? Did we बोलना है आपको। Did we not hear him speaking English? हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब सुना? When did we hear him speaking English? हमने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब नहीं सुना? When did we not hear him speaking English? उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। They heard him speaking English. उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। They did not hear him speaking English. क्या उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did they hear him speaking English? क्या उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना? Did they not hear him speaking English? उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब सुना? When did they hear him speaking English? उन्होंने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब नहीं सुना? When did they not hear him speaking English? उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। He heard him speaking English. उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। He did not hear him speaking English. क्या उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did he hear him speaking English? क्या उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना? Did he not hear him speaking English? उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब सुना? When did he hear him speaking English? उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए कब नहीं सुना? When did not hear When did he not? When did he not hear him speaking English? उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना। She heard him speaking English. उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना। She did not hear him speaking English. क्या उसने उसे अंग्रेजी बोलते हुए सुना? Did she hear him speaking English?